नमस्कार बड़ ठाकुर बड़ खबर को स्वागत करुच्ची मु सिद्धेश्वर। किंबदंती जना जाए बाहुड़े श्रीमंदिर को फेरुवा बाटरे श्री जगन्नाथंकर नंदीघोष रथ अनिर्दिष्ट काल पर्यंत अटकी रही थिला। सालवेग आसी दर्शन देला परे पुणी रथ आगई थिला। भक्तों को दर्शन देवा लगी कालिया सान्तंकर जेउठी नंदीघोष रथ अटकी जाइथिला सेइठारे ही आसन पकाई भक्त सालवेग बाकीतक जीवन को तांकर भजन जनाण गाई अतिबाहित करथिले। तेबे दर्शक बंधु आज चलंतु आमर एई बड़ ठाकुरंक बड़ खबर रे सेई भक्त सालवेगं को जानिबा, पुणी तांकर सेई भक्ति संगीत को सुनिबा। नील शैल प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण मोआरत नलिनी बन कुपर दलन आहे नील शैल प्रबल मत बारण मोआरत नलिनी बन कुकर दलन आहे नील शैल। मोगल शासकों अत्याचार फल तत्कालीन गजपति राजा श्रीमंदिर को जबन अत्याचार रक्षा करिबारे समर्थ न होई चतुर्धा मूर्ति को कौनसी एक गोपनीय स्थान रे लुचाई रखिबाकू सेवक मानंकु परामर्श दैछंती। किंतु सेवक माने जेतेबेले सगड़ी रे चतुर्धा मूर्ति को विजय कराई अन्यत्र नहीं जिबा लगी सज करिछंती ताहा भक्त सालवेगंक पक्षे असह्य होई पड़िछि। आउ से असहाय होई गाई उठिछंती। केणे घेनी जाउछ जगन्नाथंकु आम्भे दर्शन करिबु काहाकु। केणे घेनी जाउछ जगन्नाथंकु आम्भे दर्शन करिबु काहाकु। केणे घेनी जाउछ जगन्नाथंकु। सालवेगंक भजन मध्यरे एई भजनटी अत्यंत लोकप्रिय होई परिछि। दर्शन करिबु काहाकु। केणे घेनी जाउछ जगन्नाथंकु। भक्त सालवेग निज शेष कामना महाप्रभु को मागिछंती शरधा बालीरु हाते। आउ सेई धूली रे गड़ी जाई श्री जगन्नाथंक ठारे लीन होई जिबार कामना करी गाई उठिछंती। जगन्नाथ हो
ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇ ରେ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇ ରେ। ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରେ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ। ରଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବେଶଛଟା ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କ ଭଜନ ଧାରାରେ ଶତମୁଖରେ ଝରି ପଡ଼ିଛି। ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ। ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ। କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ କରିଅଛି କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ କରିଅଛି ଗିରିବର ତୁଳିଆକୁ। ସେ ଯେ ଶ୍ରୀମୁଖ ତୋରା ସେ ଯେ ଶ୍ରୀମୁଖ ତୋରା। ଶିରେ ସୁନା ସୁତା କେରା କେରା ଶିରେ ସୁନା ସୁତା କେରା କେରା। ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଶାଲବେଗଙ୍କ ରଚିତ ଭଜନ ପରିଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସେ ଆଜି ପୂଜିତ। ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ନେଇ ରାଶି ରାଶି ଭଜନ ଜଣାଣ ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। আজ তো বেশ বড় তোরা রে শ্যাম গোরা। আজ তো বেশ বড় তোরা রে শ্যাম গোরা। আজ তো ছবি বড় তোরা রে ছবি বড় তোরা রে শ্যাম গোরা। আজ তো বেশ বড় তোরা রে শ্যাম গোরা। ଭକ୍ତର ଜାତି ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭକ୍ତି। ଶାଲବେଗ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ତା ପାଖରେ ଜାତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ବଡ଼ ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ଖବରରେ ଆଉ କିଛି ଖବରକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।